पकड़ कर मुझे झंझोड़ है। फिर मैंने जब हिलने की कोशिश की है तो उसने मेरे में ताकत नहीं थी कि ये जिनों की कब्र है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट करके उसको बनाया था। इंसानों को भी तालीम देते थे, जिनों को भी तालीम देते थे कि वहाँ पर शेर का प्यारा भी है और वहाँ पर अजदहे का प्यारा भी है। ऐसे महसूस होता है कि यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ें भी आबाद हैं, यहाँ रह रही हैं यहाँ पर। और आदमी तो वैसे ही रात को जंगल हो बन जाता है तो खौफजदा हो जाते हैं, डरते हैं लोग। कभी जिन देखे हैं जिनके बच्चे? मैंने कहा नहीं देखे हैं। कह रहे ये बैठे हुए हैं दो, वहाँ पर एक खड़ा नुमा था, वहाँ दो बच्चे बैठे हुए थे। मैंने उसको कहा वाकई बैठे हुए हैं, वाकई जिनके बच्चे हैं? उन्होंने कहा हाँ जिनके बच्चे, दोबारा देखो। मैंने दोबारा देखा तो वो नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं एमरान न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं तैयबा भट्ट। नाज़रीन, मियानी साहब कब्रिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो ये एशिया का सबसे पुराना कब्रिस्तान है और ये जितना पुराना ये कब्रिस्तान है उतनी ही यहाँ पर जो पुरअसरार वाक़यात हैं वो भी यहाँ पर देखने में आते हैं। और इस वक्त मैं मियानी साहब कब्रिस्तान के एडमिन ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ एडमिन ऑफिसर मौजूद है मुबश्शिर बशीर अहमद। इनसे जानते हैं कि जो लोग वाक़यात सुनते हैं या लोगों ने महसूस किए हैं, इनकी यहाँ पर कितना इनको टाइम हो गया और इन्होंने क्या क्या कुछ महसूस किया, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले तो बताएं कि आपको यहाँ पर कितना अरसा हो गया ये ड्यूटी अंजाम देते हुए? जी, मैं यहाँ पर तकरीबन 2007 से यहाँ अपॉइंटमेंट है मेरी और ये तकरीबन 15 साल होने वाले हैं तकरीबन। तो 15 साल से मैं ड्यूटी दे रहा हूँ। मैं सिक्योरिटी के मामला तो सारे देख रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर के भी देख रहा हूँ। ये मियानी साहब कब्रिस्तान आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। ये 1248 कनाल पे बना हुआ है। इसमें तारीख़ी कबूर भी मौजूद हैं, जिसमें आप देखें मुगलिया दौर की भी आपको कबूरें मिल जाएंगी। यहाँ पर 400 साल 500 साल पुरानी भी कब्रें मौजूद हैं। ये मुजंग एरिया जितना भी है ना, ये उस वक़्त ये जितना भी ये जंगल था, ये यहाँ पर वो वीराना था। जब ये ताहिर बंद की सरकार को देख लें, 450 साल हो गए इनको। इन्होंने यहाँ एक मदरसा बनाया था। इवन कि ये यहाँ पर तालीम देते थे और इंसानों को भी तालीम देते थे, जिन्नों को भी तालीम देते थे। उनकी किताबों में लिखा हुआ है। और बल्कि इनके एक शागिर्द जिन थे तो वो फौत हो गए हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें आप दफना दें। उन्होंने कहा जी हम तो उन्होंने कहा जी आप तो आग से बने हैं, जब हम फौत हों तो हमें यहीं दफनाना है। आग से बने हैं, हम मट्टी से बने, हम दफन होते हैं, आपको नहीं करते जिनों को। उन्होंने कहा जी हम जब भी मरेंगे हमें आपने यहीं दफन करना है। तो वो उनको थे वो जिन, जब वो फौत हुए हैं ताहिर बंद की सरकार की हयात में ही, उन्होंने फिर उनको वहीं पे दफन किया है। उनकी भी कब्र यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। जिनों की कब्र भी है जो बनी हुई है ताहिर बंद की सरकार। जिस तरह से आपने जिन की कब्र की बात की है, और जिन की कब्र का मैंने देखा था स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा ना डिफरेंट है। वो बना हुआ जैसे कोई कुआं होता है, तो उसकी रीज़न क्या है? मतलब इतना गहरा कुआं टाइप क्यों है उनका? नहीं, कुआं टाइप नहीं, 4 नुकरी बनाई हुई कब्र। वैसे तो हमारी जो जितने भी हैं मुसलमान जितने भी फौत होते हैं उनकी तो एक कब्र लंबी बनती है 6 साढ़े 6 फुट ऐसे। उनकी हमने टेबल नुमा बनाई है, 4 नुकरें बनाई थी। वो कहते हैं कि ये कम से कम ये निशानी हो जाए कि ये जिनों की कब्र है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट करके उसको बनाया था। तो सर ये वाकई फिर जिन की कब्र ही है? क्योंकि जिन्नात होते हैं लेकिन जिन की कब्र कभी नहीं मैंने सुना था। ये हमने भी पहले ही देखा है, पहले ही सुना है हमने कि ये जिन की कब्र है। आज तक हमने नहीं सुना है। तो बता भी दिया था कि वाकई ये पेश आया था, तो उनके शागिर्द में से थे। अच्छा, वहीं पर मैंने ये भी देखा है कि वहाँ पर शेरों को झाड़ू लगाते भी देखा गया। एक तो थोड़ी सी उसके ऊपर रोशनी डाल दें कि उसमें कितनी सच्चाई है, और दूसरा फिर 15 सालों से आपने बताया आप भी यहाँ पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। कौन कौन से वाक़यात हैं जो आपने ख़ुद महसूस किए हैं यहाँ पर? देखिए, ताहिर बंद की सरकार में जो मैंने वाक़या देखा तो नहीं, सुना है वहाँ पर कि वहाँ पर शेर का प्यारा भी है और वहाँ पर अजदहे का प्यारा भी है। रातों को वहाँ पर आवाज़ें आती हैं शेरों की। आप रात को जाएं, जितना भी दिलेर आदमी होगा ना, ताहिर बंद की सरकार के ड्योढ़ी के अंदर जब घुसेगा ना तो वो एक दफ़ा दहल जाएगा। ऐसे महसूस होता है कि यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ें भी आबाद हैं, यहाँ रह रही हैं यहाँ पर। मगर आज तक मैं सिक्योरिटी के मामला देखता हूँ, मैं रातों को फिरा हूँ, 2-2 बजे फिरा हूँ, मगर उन्होंने हमें आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन आपको महसूस हुई है? महसूस हुआ है मुझे। एक दफ़ा मैं लवारसों का ये टोया था, उसमें मट्टी डलवा रहा था, 15 फुट गहरी थी वो। तो मुझे ऑर्डर आया कि यहाँ मट्टी डलवा दें। तो मैं एक दीवार पे खड़ा था, तो वो मट्टी में डलवा रहा था। तो किसी ने आकर, नीचे काम कर रहे हैं, मैं दीवार पे खड़ा हूँ, मेरे आसपास कोई बंदा नहीं था। किसी ने आकर मेरे लेफ़्ट शोल्डर को पकड़ लिया है। तो मैंने पीछे देखा तो मुझे नज़र कुछ नहीं आया। थोड़ी देर बाद देखा तो उसने ये राइट शोल्डर पकड़ लिया।
پھر میں نے دیکھا، پھر نظر نہیں آیا. 1 منٹ کے بعد اس نے دونوں شولڈر میرے پکڑ لیے، پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ ہے. پھر میں نے جب ہلنے کی کوشش کی ہے تو اس نے میرے میں طاقت نہیں تھی کہ میں موو کر جاؤں. تو میں نے اس کو یہ کہا، میں نے کہا جی جو بھی ہیں آپ مجھے چھوڑ دیں، میں راستہ دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے پھر مجھے اسی وقت چھوڑا ہے. تو میں وہ دیوار جہاں کھڑا تھا، میں نے وہاں سے 5 فٹ لیفٹ ہو گیا ہوں، اور میرے پاس سے ایسے ہوا آئی ہے جیسے اندھیری ہے گزرتی ہے، وہ گزر گئی. مجھے چیز نظر نہیں آئی تھی، مگر تھی چیز جس کا وہ راستہ تھا، میں جہاں پہ وہ بلاک میں نے کر دیا تھا راستہ اس کا. تو اس نے مجھے یہ واقعہ یہاں میانی صاحب میں پیش آیا ہے میرے ساتھ. سر اس کے علاوہ اور کیا کیا واقعات ہیں، تھوڑا سا وہ بھی ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. اور اس کے ساتھ ابھی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ خاص کوئی کلام ہوتا ہے جس طرح سے ان کے ساتھ مخاطب ہونا پڑتا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ میں آپ کو راستہ دیتا ہوں، مطلب کہ بھائی میں آپ کو راستہ دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دیں آپ. اس نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے راستہ دے دیا، وہ چلا گیا. تو کوئی ایسا کلام شلام تو نہیں پڑھتے ہم، تو 5 ٹائم کا نماز پڑھتا ہوں بس میں، دیٹس آل. باقی یہاں پر ایک اور واقعہ بتاتا ہوں کہ میں سردیوں کے دن تھے، میں یہاں سے گزر رہا تھا، دن کا ٹائم تھا، راستہ بھی وہ ایک ہی تھا. آگے دیکھا تو ایک اژدہا نما سانپ بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے گزرنا وہیں سے تھا. میں ویسے آرمی کا ریٹائرڈ ہوں، ڈر خوف میں نے نہیں، ہم جنگلوں میں ہم نے سرو کیا ہوا ہے سارا. تو میں نے گزرنا یہاں سے، نہیں تو میں قبروں کے اوپر سے ٹاپتا ہوا جاؤں گا. تو ابھی میں اتنی بھی سوچ ہی رہا ہوں تو اس سانپ نے نہ سر اٹھا کے میری طرف دیکھا ہے. اس کا کافی یعنی کہ ہیوج سانپ تھا، کوئی 15-20 فٹ لمبا تھا وہ. تو میری طرف دیکھا تو زبان وہ نکال رہا تھا ساتھ ساتھ. اس نے پھر آگے کو چلنا شروع کر دیا. میں نے 10 فٹ کا وایا رکھ کر تو میں بھی پیچھے پیچھے چلتا گیا ہوں. تو وہ کوئی آگے جا کر ایک پرانی سی قبر ٹوٹی ہوئی تھی، اس میں چھوٹا سا سوراخ تھا. اس نے اپنا سر اس میں ڈالا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں. میں نے نہ اس کو نقصان پہنچایا، نہ اس نے مجھے پہنچایا نقصان. وہ سارے کے سارا اس کے اندر آہستہ آہستہ سارا چلا گیا، قبر کے اندر چلا گیا تھا. یہ واقعہ وہ بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ پیش آئے ہیں. جی. اور اس کے علاوہ جو سر یہاں پر گورکن ہے، وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پر جنات کی شادی بھی دیکھی گئی ہے. کہتے ہیں نا کہ یہ تو کام گورکنوں کا ہے، وہ دیکھتے ہیں وہ لوگ، گورکن جتنے بھی ہیں. تو ویسے تو میں نے یہاں پر وہ شفٹ کروائی تھی قبریں، تو اس میں 40 قبروں میں سے صرف تھے غلام رسول صاحب، ان کی ہی اپنا باڈی میں نے دیکھی تھی. مجھے گورکن نے کہا کہ سر آگے دیکھیں اس کے، ان کو 10 سال ہو گئے تھے ماشاءاللہ. تو وہ ویسے کی ویسے موجود تھے، ویسے لیٹے ہوئے تھے وہ. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی، یہ بتانا تو نہیں چاہیے یہ چیزیں، بہرحال یہ اللہ نے دکھانے کے لیے، کیونکہ شفٹ ہونا تھا. اللہ کو پتہ تھا کہ یہ قبریں یہاں سے شفٹ ہوں گی، تو ایک اللہ نے وہ موضوع ہمیں دکھا دیا تھا. تو سر آپ کو جس طرح سے اتنا عرصہ ہو گیا، پھر آپ کے ساتھ یہ واقعات بھی پیش آتے ہیں، شروع میں کبھی ڈر لگا ہوگا کہ یہ بہت مشکل جاب ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، جس سیٹ پر بیٹھے ہیں، ساری چیزوں کو مینیج بھی کرنا ہوتا ہے، پھر لیٹ نائٹ تک بھی رکنا پڑ سکتا ہوتا ہے. تو جب آپ کے ساتھ یہ چیز ہیپننگ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ جس کو دیکھ کر آپ ڈر گئے ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہورریبل ہے؟ نہیں، ڈر تو نہیں لگتا، کیونکہ میں آرمی سے ریٹائرڈ ہوں اور راتوں کو بھی پھرتے ہیں ہم. تو ڈر مجھے نہیں لگا ہے بہرحال. تو ایک دفعہ میں ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا، وہ یہ قبر کے وزٹ کرنے کے لیے، اس کی کچھ کام تھا قبر کا. وہ اللہ والا تھا بندہ، داڑھی رکھی ہوئی تھی. تو مجھے کہنے لگا کہ آپ نے کبھی جن دیکھے ہیں، جن کے بچے؟ میں نے کہا نہیں دیکھے ہیں. کہہ رہا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں پر ایک تھڑا نما تھا، وہاں 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے اس کو کہا واقعی بیٹھے ہوئے ہیں؟ واقعی جن کے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جن کے بچے ہیں، دوبارہ دیکھو. میں نے دوبارہ دیکھا تو وہ نہیں تھے، اسی وقت غائب ہو گئے تھے وہ. یہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. باقی ڈر خوف کا تو ایشو نہیں آتا ہے. آوازیں وغیرہ بھی یعنی کہ کبھی کبھی کوئی جیسے یہ جانوروں کی آوازیں آ گئی ہیں، بلی کتے کی آوازیں آ گئی ہیں، یہ آتی ہیں. اور آدمی تو ویسے ہی رات کو جنگل بن جاتا ہے تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں لوگ. کہا جاتا ہے کہ دلہ بھٹی کی بھی یہاں پر قبر ہے، اور یہ وہاں پر ایسے واقعات اکثر ہی ہوتے ہیں، اور یہ کوئی جو ہے وہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے، کیونکہ وہاں پر ہوتا ہی اکثر ایسا ہے. تو ان کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے اور وہاں پر کون کون سے اس طرح کے واقعات؟ نہیں، دلہ بھٹی کے دیکھیں، دلہ بھٹی کی تو قبر تو یہ تو پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، مغلیہ دور کی ہے. وہ ایک ہیرو تھا، باغی تھا، یعنی کہ اگینسٹ چلتا تھا حکومت کے. تو اس کو پھانسی دی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کی قبر یہاں موجود ہے، وہاں پر.
अच्छा सर, ये भी मुझे बता दें कि जिस तरह से कहा जाता है कि एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे उठाए जाएंगे, तो यहाँ पर अभी फिर क्योंकि ये कब्रिस्तान जितना बड़ा है, अब जितनी इसमें कब्रों की तादाद है, मेरे ख्याल से अब जगह भी उस तरह से नहीं रही है, तो क्या यहाँ पर भी जब खुदाई करते हुए कभी कुछ ऐसा वाक़या पेश आया है कि कब्र के अंदर से कभी कुछ ऐसा देखा हो, कब्र के ऊपर जब कब्र बन रही होती है ख़ास तौर पर? देखिए, हम तो ये काम तो गोरकन का है, वो हमारा काम तो नहीं, मगर वो बताते हैं लोग ना, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो वैसे के वैसे लेटे रहते हैं। यहाँ पर थे एक हाजी मुश्ताक साहब, उनकी कब्र 1979 की दफन है। वो पीछे वो गोरकन ने वो कब्र निकाल रहा था, साथ कब्र वो एक गिर गई उनके सर की तरफ से। उसने बुलाया मुझे, कहना सर देखें अभी तक ये ऐसे ही लेटे हुए हैं 79 से लेकर अभी तक। तो उसका जब कफन उसने उतारा, वो बड़ा दिलेर से था, बेचारा फौत हो गया, हमारा गोरकन था। तो उसने कहा सर देखें ये वैसे के वैसे ही लेटे हुए हैं, उनका हर चीज़ बकाया पूरी बाकियात पूरी थी, उसकी पूरा जिस्म गोश्त पोश सब था उनका। तो 79 के यहाँ दफन थे यहाँ पर मियानी साहब कब्रिस्तान में। तकरीबन ये सब जो हमारे पास कब्रें मौजूद हैं ना, गिस्ट कर रही हैं, वो 6.5 लाख कब्रें हैं। इसके नीचे कई 6.5 लाख चली गई होंगी। जी, तो ये थे हमारे साथ मुबश्शिर साहब मौजूद थे। अभी तक बहुत से लोगों से हमने सिर्फ सुना था, गोरकन ने हमें बहुत कुछ बताया था, उनसे भी अभी हमने बात की। इनकी बातें सुन के एक टाइम पे मैं भी खौफज़दा हो गई थी कि शायद अभी कुछ ना ऐसा कुछ हो जाए या कुछ देखने को ना मिल जाए। तो होपफुली आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कभी आपने मियानी साहब का विज़िट किया और आपको कभी कुछ ऐसा नज़र आया हो या कभी कुछ महसूस हुआ, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे तो इजाज़त मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।